ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹसन हुसैन ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के 20 साला दौरे इक्तदार में भी कोई नहीं सी। ये मुहब्बत पहली सदी विच नजर नहीं आउंदी, दूजी विच भी नहीं जे आउंदी, तीजी विच भी जे नजर नहीं आउंदी। ये मुहब्बत साडे मुल्क विच भी 80 सालां विच मैं खुद 3-4 दे वर्जन वेखे जे। जिस तरह साडे मुल्क विच पहलू कंप्यूटर आया तो उहदी शक्ल होर सी, फिर होर शक्ल दा आया, फिर होर शक्ल दा आया, मोबाइल आए मुख्तलिफ शेपां दे, मुख्तलिफ शक्लां दे, आडियो रिकॉर्डर सुनन दी पहले होर तरह दी टेपां, फिर होर आईयां ने ना, ये आउंदियां रहियां ने। यकीन करो 49 साल मेरी जिंदगी है, मैंने 49 साल जिंदगी में इस मोहब्बत के स्टाइल चेंज होते हुए देखे हैं। अजीब अजीब अंदाज है। याद रखिए, जो मोहब्बत मेरे नबी के साथ लगती हो वो बदलती नहीं है। ईद की नमाज मेरे नबी की मोहब्बत में पढ़ते हैं, ये कभी 4 रखता नहीं, ये कितनी रखता नहीं, ये 2। जुमा पढ़ते हैं, ये 6 रकाता नहीं, इसकी कितनी रकातें? 2। फजर की कितनी रकातें? 2। जोहर की कितनी रकातें? 4। असर की कितनी रकातें? 4। मगरिब की कितनी रखते हैं? 3। इशा की कितनी रखते हैं? 4। समझ लग रही है जी? जेड़े मेरे नबी तो मिलता दीन है वो बदलता नहीं, जेड़ा बदलदा है वो दीन नहीं। ये बुद्ध वाले दिन जेड़ी तुसी मोहब्बत अपनानी है, मैं अपनानी है, साडे मुआशरे ने अपनानी है, साडे मुल्क च नजर आनी है। मेरे दोस्तों, ये अबू बकर की जिंदगी विचों नहीं जे मिलती, ये उमर की जिंदगी विचों नहीं जे मिलती, ये उस्मान अली की जिंदगी विचों नहीं जे मिलती। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सारी कायनात के इमाम ने, रहबर ने, रहनुमा ने, हादी ने, मुरसल ने, नबी ने, इमाम ने, सैयद ने, सरदार ने, आका ने, हबीब ने ये इरशाद फरमा दिता है, लोगों अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरा तरीका, तो मेरे खुलाफाए राशिदीन का तरीका पढ़ लो। अल्लाह के नबी की हदीस है, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस। दुनिया दे मौलवी, पीर, खतीब, इमाम, जुबान दराज तुहानू मेरे नबी, मेरे ते मेरे सहाबा दे तरीके तो छुड़ाने की कोशिश करन दे। याद रखिया जे, जिस तरह किसी शह नू बंदा आखिरकार दंदा नाल फड़ लैंदा है ना, वो आंदा या दंद टुटेगा या शह छुटेगी। मेरे तरीके नू और मेरे सहाबा दे तरीके नू, मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली दे तरीके नू इंज मजबूती नाल फड़ लिया जे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिद। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक कम, एक मुहब्बत होवे जड़ी बुद्ध वाले दिन मुन्नू तुहानू नजर आनी है। एक मुहब्बत वो है जो मेरे अल्लाह ने कुरान में सूरत तौबा में आयत नंबर 23 में और आयत नंबर 24 में बयान की है। अल्लाह ने जो तकाजा किया है, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, किस कदर होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा। कितनी चीजें हो गई हैं? 8 हो गई। 8 अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन। 3 चीजें। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। मेरे पैगंबर, ये सारे मोहब्बत का दावा करने वाले मौजूद है। मसीतां च बयान भी हो रहे हैं, मौलवी भी बयान कर रहे हैं, खतीब भी बयान कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे बज रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने इस महीने में पूरे साल की आमदन इकट्ठी कर लेनी है। बड़े बड़े हलवे पकने ने, बड़िया बड़िया हलीमा ते देगा चढ़निया ने, बड़े झंडे विखने ने, बहुत कुछ होगा। लेकिन मेरे पैगंबर, इनको बता दो, जो तुम कर रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए, जो मैं कह रहा हूं मुझे वो चाहिए। इनका न आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, वाबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व इज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारा खानदान, कबीला, बरादरी, कुंबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वो माल जो तुमने बड़ी मेहनतों से कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा वो तिजारत जो तुमने बड़ी मेहनत से खड़ी की है और तुमने एक बड़े ताजर बन के उभरे हो, सनतकार बनकर तुम उभरे हो। चैम्बर के अंदर तुम्हारा एक मकाम है, पाकिस्तान की मैशत के अंदर तुम एक आला शख्स समझे जाते हो। व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और वो घर, वो वतन, वो शहर, वो इलाके, वो जमीनें तुम्हें अल्लाह से
اللہ کے نبی سے اور جہاد سے محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا امر، اے عذاب۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی کے ساتھ کس قدر محبت ضروری ہے اللہ نے قرآن مقدس کی آیت میں بیان کیا ہے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں اگر کہوں تو یوں کہنا چاہوں گا، اللہ یوں فرما رہے ہیں، تم زندگی گزارو گے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، رشتے بنائے ہیں، کائنات بنائی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہو گے، کبھی تمہارا ٹکراؤ، کبھی میرے دین کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ ٹکراؤ تمہارے باپ کا آئے گا، تمہارے بیٹوں کا آئے گا، تمہارے بھائیوں کا آئے گا، تمہاری بیویوں کا آئے گا، تمہارے خاندان کا آئے گا، کبھی ٹکراؤ اور تقابل اور مقابل تمہارے گھر ہوں گے، کبھی ٹکراؤ اور مقابل تمہارا وطن ہوگا، کبھی ٹکراؤ اور مقابل تمہاری تجارت ہوگی، کبھی ٹکراؤ تمہارے اموال ہوں گے۔ اگر تم نے ان صورتوں میں جب باپ کا تقابل آ گیا، ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف نبی کھڑا ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے، ایک طرف نبی کھڑے ہیں، ایک طرف بیوی کھڑی ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ کھڑا ہے، ایک طرف اولاد کھڑی ہے، ایک طرف نبی کی سنت کھڑی ہے، ایک طرف میری مال کھڑا ہے، ایک طرف میرے نبی کا طریقہ کھڑا ہے، ایک طرف میری تجارت کے اصول کھڑے ہیں، ایک طرف میرے نبی کی تجارت کے اصول کھڑے ہیں، ایک طرف میرا وطن کھڑا ہے، ایک طرف میرا نبی کھڑا ہے۔ اگر ان کے اندر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی، اللہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، امامت کرو گے، جمعے پڑھاؤ گے، جمعے پڑھو گے، سن لو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا عذاب تم پر آ کر رہے گا، تمہاری نمازوں کے باوجود میرا عذاب آئے گا، تمہارے صدقے خیرات کے باوجود میرا عذاب آئے گا، تمہاری مسجدیں اور مدارس بنانے کے باوجود میرا عذاب آئے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے اوپر میرا عذاب نہ آئے تو یاد رکھو، جب ان کا تقابل آ جائے ان سب کو چھوڑ دینا، لیکن مجھے، میرے نبی محمد کو اور اللہ کے راستے میں جہاد کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہے محبت جو اللہ نے بیان کی ہے، کس قدر ضروری ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کتنی کو کرتے ہیں۔